C'est pour ça qu'on a insisté tant sur ces caractéristiques précédemment, parce que c'est les caractéristiques du soulouk. نعم. Si on n'a pas ces caractéristiques-là, il n'y a pas de soulouk. لذلك لو ما فيش هذا الطابع السلوكي اللي فيه مجاهدة يبقى ما فيش سلوك. Même si on prétend. لذلك احنا ركزنا على هذه النقطة كثيرا. Même si on est en Orient et qu'on prétend avoir des ahwal. حتى ولو كنا في الشرق أيضا وندعي التصوف وكنا ندعي أن عندنا أحوال وكل شيء بدون المجاهدة وأيا كان التكنيك يعني أيا كانت النواحي الفنية الواحد بيعملها لكن طالما ما فيش سلوك بهذه الشروط التي سبق أن بيناها في التصوف من حيث العهد والشيخ والمجاهدة وغير ذلك يبقى ما فيش سلوك يبقى ده حاجة تشابه الميستيك يبقى ملوش حقيقة يعني. Même si ces ahwals sont présentés par des chouyours qui viennent d'ailleurs avec des techniques phénoménologiques حتى لو كانت هذه الأحوال تأتي بوسط الارتباط بشيوخ يأتون من الخارج أو لنا علاقة بهم من الخارج يدعون أو يعملون بحاجات بتكنيك فنيات معينة زي الطاقة بأنواعها. Oui, il faut insister. C'est pour ça. Parce que tout ça, nous avons beaucoup de ça. Tout ça, c'est de l'ordre du mysticisme. Justement. C'est les mêmes tendances. C'est en dehors de la régularité. C'est à cause de cette tendance qui prédomine chez les gens. هذه التيارات الواردة أو القادمة التي تؤثر ويبقى فيها نوع من التشابه فتؤدي إلى مثل ذلك. C'est à cause de ça que les gens s'imaginent qu'en pratiquant ces choses. ذلك الناس بتتصور إن ده سلوك ومعرفة وما إلى ذلك. Parce qu'ils ont des ahwal. لأنهم عندهم أحوال يعتقدون أنها أحوال لكن هي عبارة عن أمور عاطفية تماما. مش أحوال ولا شيء. On est d'accord sur l'importance. Je suis d'accord, tout à fait d'accord parce que je suis. J'ai beaucoup de. Donc c'est une nécessité cyclique. هي phénoménologique حتى لو أحوال أحيانا تؤدي إلى مظاهر فيها خرق عادة. فيها خرق عادة مظاهر phénoménologique. Comme j'ai dit à nos frères là-bas aussi. On peut voir un bouddhiste avec certains, même actifs, certains exercices de la nafs, sur la nafs, certains exercices. Il peut amener, porter un vase cristal lourd de cette table. Il l'amène par la concentration de ses yeux, elle amène la porte de cette table dans l'air pour les mettre sur cette table. Phénoménologique. Les gens voient ça. Oh là là, Amin billah. Voilà. On trouve des choses comme ça. نشوف واحد بوذي مثلا من خلال اكسرسيس يعني من خلال ممارسات معينة ورياضة نفسية بدون ارتباط بالحقائق العلوية يستطيع أن ينقل فازة كريستال ثقيلة من على الترابيزة ويمشيها في الهواء ويحطها على الترابيزة الثانية. احنا نشوف كده خرق عادة ده فينومولوجي وبعدين يقول لك الله آمنت بالله وعلى طول ثاني يوم يقول or cette chose c'est quand même une caractéristique de ce qui arrive à la fin des temps. وهذا فوق ذلك أيضا دي طابع أو طبيعة لما سيحدث في نهاية الزمان خرق العوائد. لما سوف يحدث في الزمان كلما ارتبط الناس بالأسباب فإذا ما تم خرق العادة يقهر العقل والأسباب يؤمنوا به كما سيحدث مع المسيح الدجال واليعوذ بالله. Oui, les gens sont étonnés quand on parle de Messie Dajjal mais le Messie Dajjal c'est pas une voilà et c'est une tendance très importante donc il faut bien prendre conscience de ça.
La transmission régulière de l'influence spirituelle est ce qui caractérise essentiellement l'initiation, et même ce qui la constitue, la transmission, qu'il insiste encore sur cette chose-là. Et c'est pourquoi nous avons employé ce mot plus haut pour traduire tasawwuf. Donc le Cheikh Abdul dit la transmission de l'influence spirituelle, c'est ce qui désigne l'initiation, et l'initiation, c'est ce qui traduit at-tasawwuf. Donc il lit directement les deux. Les trois termes en fait sont transmission يعني نقل السر الروحي المعرفي الذي يتم بالعهد لا يكون إلا من خلال التصوف. لذلك الشيخ أبو علي يحيى رضي الله عنه استخدم لفظ التصوف عشان يميز عند الغرب بينه وبين الميستيسيزم. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Faut-il encore ajouter, pour finir, qu'il n'y a en arabe, pour montrer les choses, il n'y a en arabe aucun mot par lequel on puisse traduire même approximativement celui de mysticisme. Il n'y a pas de mot. بقول الشيخ أبو واحد يعني في النهاية عشان نبين إن ما فيش علاقة من قريب ولا من بعيد بين التصوف والميستيسيزم، أنه لا يمكن أن نجد مصطلحا في اللغة العربية يمكن أن يشرح لنا كلمة الميستيسيزم حتى لو بطريقة تقريبية. ما فيش عشان نبين إلى أي مدى البعد والغرابة بين التصوف وبين الميستيسيزم. Tellement l'idée que celui-ci exprime, le mysticisme, tellement l'idée du mysticisme représente quelque chose de complètement étranger à la tradition islamique. إلى أي مدى لكي نعرف إلى أي مدى هذا المصطلح اللي هو الميستيسيزم لا علاقة له إطلاقا بالتصوف الإسلامي. Déjà, si on s'arrêtait là, on a fait un grand travail. Alhamdulillah, c'est bien. C'est bien, très bien. Alhamdulillah, mashallah. Ça, c'est pour 1, 2, 3, 4 paragraphes. On a fait presque la moitié. 4 paragraphes, متوسط 3 lignes ou 4 lignes. À peu près 3 lignes. Alhamdulillah. Mashallah. Bon, Inch'Allah. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.